Oke, kali ini kita masuk ke unit 13. Ya, coba kita bandingkan secara head to head perbedaan antara present perfect dan past bagian yang pertama. Oke, apa bedanya yang I have done present perfect dengan I did? Oke, study this example situation. Oke, kita lihat sini ya. Ini Tom lagi mencari kuncinya. Tom is looking for his key. He can't find it. Dia tidak bisa menemukannya. Okay, he has lost his key. Present perfect. This means that he doesn't have his key now. Sini kuncinya. Present perfect adalah untuk menggambarkan kondisi yang ada di saat ini. Ingat ya, walaupun hilangnya udah di masa lampau. Nanti kita bahas di bawah. Okay, this means that he doesn't have his key now. Saat ini kuncinya nggak ada bersama si Tom. Tom kehilangan kuncinya. 10 menit kemudian, ya, now Tom has found his key. Sekarang Tom telah menemukan kuncinya. He has it now. Dia memilikinya sekarang. Has he lost his key? No, he has found it. Did he lose his key? Yes, he did. He lost his key, past simple, karena di sini menggunakan verb 2. But now he has found it, present perfect. Di sini ya, has ditambahkan verb 3. Ya, yang verb 2 adalah past simple dan yang verb 3 di sini present perfect. Ya, kita ulangin. Ya, he lost his key, but now he has found it. Kita lihat pembahasannya di bawah. The present perfect, something has happened, is a present tense. Ingat, kondisinya adalah kondisi present tense. Ya, it tells us about the situation now, karena dia menggambarkan keadaan yang saat ini. Contoh di sini, ya, he has lost his key. Ini keadaan yang sekarang bahwa dia kehilangan kuncinya. Present situation now. Kondisi sekarang kuncinya nggak ada bersama dia, walaupun hilangnya di masa lampau ya. Tom has lost his key. He doesn't have his key now. The past simple, sedangkan untuk past simple, something happen ya, tells us only about the past, hanya mengatakan tentang pastnya. Oke, ini mudah ya. Yang namanya past simple tentang past, tapi present perfect dia itu sebenarnya menerangkan kondisi yang sekarang. If somebody says Tom lost his key ya, ingat di sini verb 2. Oke, di sini verb 2. Jika seseorang mengatakan bahwa Tom kehilangan kuncinya, we don't know whether he has the key now or not. Ya, sebab kenapa? Ini kan penggambar yang tersirat dari verb yang digunakan sini adalah di masa lampau. Kita nggak tahu kondisinya saat ini. Apakah kuncinya udah ketemu atau belum? Yang hanya kita tahu, we know only that he lost it at some time in the past. Ya, yang kita tahu adalah Tom kehilangan kuncinya di satu waktu di masa lampau. Itu aja. Adapun sekarang kuncinya udah ketemu, kita nggak tahu. Gitu ya. Compare present perfect and past simple di bawah ini. Oke. Contoh. They've gone away. Mereka telah pergi. They'll be back on Friday. Lihat strukturnya di sini adalah present perfect ya. Mereka telah pergi. Kondisi sekarang mereka nggak ada berarti ya. Kalau mereka telah pergi, kondisi sekarang artinya mereka nggak ada. They'll be back on Friday. Mereka akan kembali di hari Jumat. Oke. They are away now. Sekarang mereka pergi. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. They went away. Went dari verb 2 dari go. Mereka pergi. Oke, perginya di mana? Di masa lampau. Oke. But I think they're back at home now. Oke, not they've gone away. Ya, jadi kita tahu mereka pergi di masa lampau. Tapi kita nggak tahu kan apakah dia di sini nggak spesifik apakah dia udah balik atau enggak. But I think they're back at home now. Oke. Ini kan spekulasi. I think ya, saya pikir. Excuse me. Oke. It has stopped raining now. Hujannya telah berhenti. Oke. Berarti dari keadaan ini kita tahu bahwa hujannya telah reda. So we don't need the umbrella. Oke. It isn't raining now. It stopped raining for a while, but now it's raining again. Oke, lanjut ke section B. You can use the present perfect for new or recent
happenings ya. Kita bisa gunakan present perfect untuk sesuatu yang new atau recent, baru-baru terjadi. Oke. I've repaired the washing machine, it's working okay now. Oke. It's working okay now artinya saya telah memperbaiki mesin cucinya. Saya telah memperbaiki mesin cucinya. It's working okay now. Sekarang bisa dipakai lagi. Udah nggak ada masalah. Hannah has had a baby. It's a boy. That's a great news. Oke. Ingat sini untuk sesuatu yang baru atau yang recent ya. Usually you can also use the past simple. Walaupun di sini jika kita perhatikan bisa gunakan juga untuk kondisi yang ini kita bisa gunakan past simple menggunakan verb 2 ya. I repair the washing machine, it's working okay now. Ini juga boleh. Jadi ini boleh, ini juga boleh. Okay. Use the past simple, not the present perfect for things that are not recent or new. Nah, kalau dia di sini ya, kalau dia bukan sesuatu yang recent atau new, kita gunakan past simple. Kenapa? Karena udah lama sekali. Contoh, Mozart was a composer. He wrote. Nah, Mozart ini kan menulisnya udah lama sekali ya, bukan recent, bukan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu. Ini udah lama sekali hidupnya dia. He wrote verb 2. Berarti dia apa namanya? Past simple. Okay. Use the past simple, not the present perfect for things that are not recent or new. Okay. Di sini kita lihat Mozart menggunakan verb 2 karena udah lama ya. He wrote more than 600 pieces of music. Okay. My mother grew up in Italy. Okay. Grew dari verb 2 dari kata grow ya. Oke, di sini juga verb 2 ya. Ibu saya tumbuh besar di Italia. Maksudnya grew up in Italy. Maksudnya adalah tumbuh dewasa di negara Italia. Oke. Compare, somebody has invented a new type of washing machine. Penemuan washing machine ini kan baru-baru aja akhir-akhir ini ya. Maksudnya baru relatif lebih baru dibandingkan contohnya penemuan telepon atau penemuan mobil. Kita perhatikan di sini. Who invented the telephone? Not has invented. Kenapa? Karena telepon ditemukannya sudah cukup lama. Maka kita di sini gunakan verb 2 ya, karena lama. Sedangkan di sini ya, di sini kita gunakan present perfect. Karena kenapa? Karena untuk menjelaskan sesuatu yang baru-baru ya, relatif lebih baru dibanding penemuan telepon. Jadi somebody has invented a new type of washing machine. Karena di sini recent. Sedangkan di sini old ya, relatif lebih lama. Oke, kita masuk ke section C. We use the present perfect to give new information. But if we continue to talk about it, we normally use the past simple. Ingat, kita gunakan present perfect ya untuk memberikan informasi baru, new information. Tapi ketika kita terus membicarakan hal itu, maka kita switch jadi past simple. Contoh, I've burned myself ya. Present perfect, I've burned myself. How did you do that? Verb 2, past simple. I pick up a hot dish. Oke, di sini udah mulai nih verb 2. Padahal awalnya dari present perfect menjadi past. Kenapa? Karena we continue to talk about it. Oke. Look, somebody has spilled something on the sofa ya. Seseorang telah menumpahkan sesuatu di atas sofa. Ini present perfect kan, has spilled. Tapi ketika kita continue to talk about it, well, it wasn't me. Ya, ini verb 2. I didn't do it. Verb 2 lagi di sini. Sini verb 2. Dengan kata lain di sini adalah past simple. Ini past simple, tapi di sini adalah present perfect ya. Jadi ingat, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita baru pertama kali membicarakan informasi baru, memberikan informasi baru, kita gunakan present perfect. Tapi ketika kita terus-terusan membicarakan hal itu, kita switch menjadi past simple. Contohnya di sini nih yang tadi kita ulangi ya. Somebody has spilled something on the sofa.
ini present perfect, ya. Has ditambahkan verb 3. Well, it wasn't me, I didn't do it. Oke. Verb 2. Ini adalah past simple. Oke, kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini untuk perbedaan antara present perfect dan past bagian yang pertama.